میں نے جس حدیث پیغمبر کو آپ کے سامنے سرنامہ نمن قرار دیا ہے، حدیث میں اللہ کا محبوب رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ دیکھیے رسول ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں، ایسے کلچر میں اس حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں پر بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا، جہاں پر بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اگر کسی کے یہاں رات کو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ صبح ہونے سے پہلے ہی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اللہ، ایسا ماحول، ایسا سماج، ایسا کلچر، مگر ایسے ماحول میں رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ دیکھو بیٹیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ تم ان کو زندہ درگور کر دو، بلکہ بیٹیاں کا مقام تو یہ ہے، بیٹیوں کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں داخل ہو تو تم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، تم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ روایتیں کہتی ہیں جب شہزادی حجرے سے باہر نکلتی تھی تو رسول اسلام شہزادی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ شہزادی کو اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے۔ ذرا سوچئے، رسول کی اکلوتی بیٹی، اور رسول نے دنیا والوں کو یہی سبق دیا کہ دیکھو میں بیٹیوں کو یہ عظمت کو بتانا چاہ رہا ہوں، بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں، تم جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو دیکھو اس کا مقام یہ ہے۔ نبی نے کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ذرا سوچئے، نبی کی اکلوتی بیٹی، نبی نے پوری زندگی مسلمانوں اپنی امت کے لیے صرف کر دی، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کر دی، کیا مسلمانوں کو نبی کو یہی تحفہ دینا چاہیے تھا کہ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، ادھر دروازے بطول پر آگ اور لکڑیاں جمع ہونے لگی؟ صرف دروازے بطول پر آگ اور لکڑیاں جمع ہی نہیں ہوئی بلکہ دروازے بطول پر آگ لگا دی گئی۔ مولا علی کے گلے میں رسی باندھ کر مولا کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جانے لگا۔ شہزادی بیان کرتی رہی، خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ روایتیں کہتی ہے کہ شہزادی نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے جہاں آپ نے صرف بال بکھرانے کے لیے کہا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ ارے ذرا شام و کوفے کے دربار میں آ کے دیکھیے، آپ کی بہن بیٹیاں ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں، ظالم ندا دے رہا ہے۔ ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دیکھیے میں نے لائٹیں اسی لیے بند کروا دی کہ رونے میں شرمائیے گا نہیں، رونے میں کوتاہی نہ کریے گا، یہ نہ دیکھیے گا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، یہ نہ دیکھیے گا میرا چہرہ کیسا بن رہا ہے، بلکہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے سامنے اس بی بی کا تابوت رکھا ہوا ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ، رونے میں کوتاہی نہ کریے گا، رونے میں کوتاہی نہ کریے گا۔ بڑی قیامت کا دن ہے، بڑی قیامت کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نبی کی اکلوتی بیٹی دنیا سے سفر کر گئی۔ کون بیٹی؟ وہ بیٹی کہ رسول نے بڑی نازوں سے پالا تھا، رسول نے بڑی محنتوں سے پالا تھا، مگر مسلمانوں نے اس بیٹی کے احترام کو نہیں پہچانا۔ دروازے بطول پر آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ شہزادی کے شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ فضہ کو جب آخری وقت آیا نا شہزادی کا، فضہ کو پاس بلایا، اسماء بنت امیس کو پاس بلایا کہ اسماء دیکھو مجھے عرب کے جنازے لے جانے کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، اسماء دیکھو یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو ایک تختے پر لٹا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں۔ اسماء دیکھو یہ مجھے بہت خراب لگتا ہے، اسماء میرے لیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ جس میں مجھے خوشی حاصل ہو، قبرستان تک جانے میں، جنت البقیع تک جانے میں۔ ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے شہزادی میرے یہاں لکڑیوں کا تابوت بنایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسماء نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھا کی اور ان لکڑیوں کے ٹکڑے سے چھوٹا سا تابوت بنایا۔ شہزادی کو تابوت پسند آیا، کہے اسماء ابوالحسن نے کہا مجھے اس طریقے کے جنازے میں لے کر کے جائے، مجھے اس طریقے کے جنازے میں لے کے جائے۔ یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا ابوالحسن کو پاس بلایا، اے ابوالحسن بہت دنوں تک ساتھ رہا، اگر کوئی خطا ہو گئی ہوگی تو معاف کر دینا۔ اے ابوالحسن اگر آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو معاف کر
जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। रवायत कहती है अबुल हसन ने कहा, अबुल हसन गफ़िरनी फिल लैल, अली रात में गुस्ल देना, अली रात में कफन पहनाना। ए अली याद रखना उस लोगों को मेरे जनाजे में ना आने देना जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है। ए अबुल हसन याद रखना मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चों से होशियार रहना। ए अबुल हसन और एक बात और याद रखना, मेरा बच्चा हुसैन है ना, इसको रात में बहुत प्यास लगती है। पानी रखने सोती थी। अबुल हसन मैं हुसैन से होशियार रहना, ऐसा ना हो कि तुम खो जाओ और हुसैन को प्यास लगे। रवायतें कहती है कि शहजादी वसीयतें कर रही थी, शहजादी ने एक वसीयत और की, अबुल हसन मेरी कब्र पे यासीन जरूर पढ़ने आना। अली मेरी कब्र को सूना न रहने देना, अली मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। रवायतें कहती है कि बीबी की शहादत के बाद एक दिन मेरा मौला बीबी की कब्र पे यासीन पढ़ रहा था। यासीन पढ़ते पढ़ते मेरे मौला ने क्या देखा कि कब्र लड़खने लगी, कब्र से आवाज आई, ए अबुल हसन तुम यहाँ यासीन पढ़ रहे हो, वहाँ मेरा बच्चा हुसैन प्यासा है। ए अबुल हसन वहाँ मेरा बेटा हुसैन प्यासा है। जरा सोचिए जिस माँ को अपने बेटे की प्यास का इतनी अज़ियत थी, जरा कैसे करबला में उसको सुकून आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह। बड़े क़यामत के दिन है, अगर रोना ना आए ना तो खुदा की कसम जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना कि खुदा मुझे शहजादी की शहादत के वास्ता तुझे मेरी आंखों में आंसू दे दे। कौन बीबी? वो बीबी जुमला आपको बताऊं, रवायतें कहती है ना कि करबला और अय्याम फातिमिया में एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क यही है कि करबला में बेटों को माओ के सामने मारा गया, मगर अय्याम फातिमिया वो है, मदीना वो है कि जहां पर बेटों के सामने माओ को मारा गया। आप जरा सोचिए बेटा हर चीज भूल सकता है, मगर बेटा अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मारता हुआ कभी मंजर भूल नहीं सकता। रवायतें कहती है कि इमाम हसन ने उस गली में जाना छोड़ दिया था जहां पर शहजादी के लोग सारे पर तमाचे मारे गए थे। जज़ाकुमुल्लाह। आप जानते हैं, आपको मैं बताऊं कि अगर किसी बेटे के सामने उसकी माँ को मारा जाए तो उस बेटे के ऊपर क्या असर होता है, मैं आपको बताऊं। एक बात यह है कि ज़नो शौहर और दौजा में कुछ इख्तिलाफ हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि शौहर ने अपनी दौजा के ऊपर हाथ उठा दिया, मगर जो शौहर था वो दीनदार था। उसके समझ में आया, बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ज़्यादती की है। रवायत कहती है कि शौहर गया, दौजा के हुजरे में गया, हाथों को जोड़ा, कहा है मेरी दौजा मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दौजा रोकर खड़ी हो गई, कहा ऐसा न करिए, आप मेरे वारिस हैं, आप मेरे हमसर हैं, आपका मुझ पे हक है, आपने मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे कोई रुख नहीं है, मगर एक बात है, एक गुजारिश है कि अगर आइंदा से आपको ऐसा करना हो ना तो मुझे हुजरे में ले जाइएगा। क्या बात क्या है? क्या जब आपने मुझे मारा था ना तो मेरी 3 साल की बच्ची पास में खड़ी है, मंजर देख रही थी, उसका असर ये हुआ कि मेरी 3 साल की बच्ची को 3 दिनों से शदीद बुखार है। मैं कहूँगा मौला ये बताम बच्चे हैं जिनको अपने माँ के सामने, अपनी आंखों के सामने माँ को मारे जाने का ये असर हुआ। जरा सोचिए कि हसन हुसैन के ऊपर क्या गुजरी होगी, हसन हुसैन के ऊपर क्या गुजरी होगी जब आंखों के सामने माँ को मारा गया होगा। आप बड़ी आहिस्ता से सुन लेते हैं, आप बड़ी आसानी से सुन लेते हैं कि शहजादी की पसलियाँ टूट गई थी। रवायत कहती है कि ईरान के किसी शहर में मजलिस हो रही थी, लेकिन मसाइब पढ़ रहा था तो मजमा फूट के रो रहा था। जाकिर ने मसाइब बंद कर दिया, लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे, मगर क्या देखा लोगों ने कि एक शख्स बैठा हुआ है जो रोते रोते उसकी आवाजों में और इजाफा हो रहा है। लोग परेशान हुए, हमारी मजलिस खत्म हो गई, सब अपने घरों को चले गए। मसाइब का कौन सा टुकड़ा तेरे दिल में लग गया है? उसने कहा भाई मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि अगर एक
गई थी, मगर शहजादी का तर्ज अमल क्या था? सलमान फारसी बयान करते हैं कि शहजादी का तर्ज अमल था कि एक दिन फिजा से काम करवाती थी, एक दिन खुद काम करती थी। सलमान फारसी कहते हैं मैं एक दिन घर में गया, मैंने क्या देखा कि शहजादी चक्की पीस रही है, हाथों से खून जारी है। मैंने कहा बिन्ते रसूल ये माजरा क्या है? आज तो आपका काम करने का दिन नहीं था, आज आपको तो फिजा का काम करने का दिन था, मगर आज आप चक्कियां पीस रही है, हाथों से खून जारी है। एक मरतबा बिन्ते रसूल ने एक मरतबा जवाब दिया, सलमान तुम्हें मालूम नहीं है कि फिजा आज बुखार की हालत में है। मैं कहूँगा बीबी आपको अपनी कनीज की इतनी फिक्र है कि बुखार के आलम में आप उसे काम नहीं करवाना चाहती। अरे मैं कहूँगा मुसलमानों तुम्हारे नबी की इकलौती बेटी, तुमने ये सुलूक किया कि जलता हुआ दरवाजा उसके पहलू के ऊपर गिराया। जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह कोई मतलब है सिवाय में सैयदुश्शुहदा के। गुट गुट के न रोया करिए, गुट गुट के न रोया करिए, बल्कि ऐसे रोया करिए जैसे एक जवान बेटे को एक ज़ईफ माँ रोती है, एक ज़ईफ माँ रोती है। मौलाए कायनात कहते हैं कि मेरे बेटे चुप चुप के रो रहे थे, अपनी माँ का गम अपने दिल पर उठाए हुए थे, रोना चाहते थे, मगर मैं रोकता था बेटा तेज आवाज से बुलंद न करना, तेज आवाज से बुलंद न करना। मैं कहूँगा मौला कलाम के रोने पर पाबंदी थी, मगर आज इतनी अदादार इस अदा खाने में जमा हो करके आपकी चर्चा माजिदा का मुर्दा देने आए हैं। शहजादी हम गरीबों के मुर्दों को कबूल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। रवायतें कहती है ना, रवायतें कहती है कि जब मौलाए कायनात ने हसनैन को बुलाया कहा बेटा हसनैन जाओ, सलमान क्या चले जाओ और कहना कि बाबा ने तुम्हें याद किया है। छोटे छोटे बच्चे माँ के गम को दिल पे उठाए हुए आस्तीन से रोना चाहते हैं, मगर कभी आस्तीनों को मुंह पर रखते हैं ताकि रोने की आवाज दूर तक न जाए। एक मरतबा रात के सन्नाटे में सलमान के दरवाजे में पहुंचे, दरवाजे में तक गुलबात किया। एक मरतबा सलमान का दरवाजा खोला, इमाम हसनैन इस वक्त परेशान हुए, कहा बेटो बात क्या है, बच्चों बात क्या है? एक मरतबा कहा है सलमान अम्मा दुनिया में चली गई है, सलमान बाबा ने बुलाया है, अम्मा को आखिरी अम्मा की रुखसत करना है, अम्मा को अलविदा कहना है। एक मरतबा सलमान दौड़ते हुए गए, एक मरतबा जैसे ही सलमान को आता देखा ना मेरे मौला ने एक मरतबा जो जख्म था वो ताज़ा हो गया, सलमान को कलेजे से लगाया, कहा सलमान बिन्ते रसूल को रसूल के घर से तुम लेके आए थे, अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम बिन्ते रसूल को मेरे घर से विदा करो। जज़ाकुमुल्लाह। यहाँ तक कि शहजादी को मौलाए कायनात लेकर के फकीर तक आए, अब परेशान है कि इकलौते मौलाए कायनात बच्चे छोटे हैं, किस तरीके से शहजादी को दफन करे अपनी गुर्बत पर। मेरा मौला आंसू बहा रहा है, आंसू बहा रहा है, पहली तरीतनी गुर्बत, तू इतना गरीब हो गया कि जनाजे में शहजादी को गुर्बत में उतारने के लिए तेरे साथ कोई नहीं है। ये सुनना था कि कब्र से दो आवाज बुलंद हुए, ए अली लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। जैसे ये सुनना था आवाज मौला अली ने दी, ए रसूल अल्लाह शर्मिंदा हूँ, जब आपने अमानत दी थी तो पसलियाँ सलामत थी, मगर जब मैं आपकी अमानत को वापस कर रहा हूँ तो पसलियाँ टूट चुकी हैं। ए रसूल अल्लाह अली बहुत शर्मिंदा है कि आपकी अमानत को सही वापस बस एक दुआ इस मौके पर आइए हाथों को उठा कर दुआ करते, खुदा तुझे शहजादी की शहादत का वास्ता, तुझे शहजादी की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, खुदा तुझे जिला में सकीना के रुखसार के लगे हुए तमाचों का वास्ता, खुदा तुझे मौला अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता,